Dedicate my body. So iti ano iti ah, bagi tayo. Hmm. Ito'y bagi tayo may paay nga nya kunana di Romans chapter 12 verse 1. I urge you kunana iti I urge you ipapilit ko kung makirin na sunak kada kayo kunana ni Pablo kakabsat or else agpakpakaasi kada kayo kunana na kas nya kunana to offer yourselves as living sacrifices, holy and pleasing to God, which is your spiritual worship. Oh. Palagip ko nang kita cellphone manan, nakadumog kay mga tatuman, busy kay manan. Please lang, sangwan nyo tayo ti Apo. Agadal tayo. So, dedicate my body. So, I urge you, agpagpakasak kada kayo, kuna ni Pablo, kadagay taga Roma, kaya no repayan may pay kada tayon kakabsat, nga kunana, itidyo, biyagyo, bagiyo, as living sacrifices. Matay tayo ti Apo. So nga, tayo bagi tayo, agbalin ko mga living sacrifice. Idaton tayo, i-offer tayo. Ken ni Apo Diyos, kas kunana, holy. Kat saludsudin nyo man, uno saludsudin man kada kayo kakabsat, kat mabaling nga sumbatan nyo, tapan panunod nyo, nasantuan mo't lang, ibagiyo. Nasantuan kay mo't lang. Dayjay. Nya ti panagkunayo. Dayjay, kaabsat. Kahit haan mo't nga rod nga, kahit kusawan hangawatin ti Apo, no saan nga nagbalin nga nasantuan ti bagi or ti biyag tayo. Kas kuna na, holy. And, nya sumaruno, pleasing to God. Kahit makayayo mo nga lang at makayayo nga ta, kaya ni Apo Diyos, ti bagiyo, dayjay. Di pa nagkunayo, no nagsarming kayo, naiayo kan, si kalang dayjay. Di kuan, di tao, kita tao nga nakakita kanyam, ni nagpintas ka, ni nagmetalangamon, sino naiayo, isuda lang. So nga, aramidom mo't aming nga kabaylam, tapno lang, napintas tilangam, presentable, dayjay. Sino gisuro tubing, ikay gisuron at ano kani, sayang tauras. So, dayjay, which is your spiritual, nga kunana, which is your spiritual worship. Dahito iti pagdayaw yo. Na Christian one or spiritual worship. O, kita nyo man, kakabsat, iso nga, dayjiti kunana, dayjiti bagana. So nga itidyo, tabagiyo, itidyo, tabiyagyo. Nga pagdayaw yo. Ken kuana. So nga useless lang kakabsat, o repeno, kanayin kay nga umay, kanayin kay nga da, or kanayin kay mapan kadagiti papapanan nyo, no nyaman nga relihiyon, ti adda kada kayo, no nyaman, no saan nga nagbalin nga spiritual worship, mapan adda dagiti do mga rason, kay inakman ta, makitak ni kastoy. Inakman ta, dagiti do mga rason, hanmutin nga nang nangruna na jay, worship. Iso nga, datakadam tata, may paay ti pagdayaw mo, inapo Diyos. So nga sayang lang, no imay ka nga sa balim latar aramidem. No sino ti rason, no sino na kay rasonan na. Dayjay. Nga, kaskuna kon, tinangnang rona nga rason, kahit ni Apo Diyos, nga pagdayaw mo, ken kuha na, so nga tatabagim, hamo nga usaren, tititel-tila adda, saan mo nga susaren, nga para iti sabsabali, saan mo nga usaren, nga, dayjay ko na kon, awang kis iskan na. Natanay, I urge you to offer yourselves as living sacrifice, holy and pleasing to God. Nga dayta, ket iso dagiti spiritual worship. Iso nga haang nga dayjay pa nagkantam, laeng ti spiritual worship mo. Haang nga dayjay pa nagkararag mo lang ti spiritual worship mo. Saan? Ngem amin nga dakeng ka. Sungorb nga databagim. Nang nangruna databagim. Tano ko natin laeng nga nalpas ti nakaaramat mon, uston, awanen, nag-offering kan, uston, awanen, haan, kakabsat. Hanga dagiti laeng offering iti spiritual worship tayo. Hanga dagiti itid tayo iti spiritual worship tayo. Dagijay dagiti maaramat, mausar. Nga pagyaman mo. Or else pagmulam. Dayjay kakabsat. Ket useless mo't laeng nga nangted ka ngagpaypay sungem nya. Dahil pusom, databagim, databiyag mo, ket saan mo nga mayan natop kini
Apo Diyos, dayjay motibom, dayjay purpose mo, dayjay panggap mo. Dayjay kakabsat, isungarod nga offer yourselves as living sacrifice, holy and nga pleasing to God. Paday dayaw ti Apo. So nga useless, ore man ka na ipanyo aming nga rubwat yo, ore mga ipanyo aming nga nagpipintas nga suot yo, ore mo kan ipanyo aming nga aritos kada kwentas kada singsing kinda dumapay nagpipintas nga relo. Useless amin dagita nuhan nga para kinapo Dios kakabsat. Ore man na awan amin king ka, awan aritos mo, awan kwentas mo, awan singsing mo, awan amin. Ngaminted mo met. Si kamot kinakita na po Diyos, nga nangited ti biyag na. Si kamot kinakita ti Apo nga the heart of worship. Si kamot kinakita ti Apo ti dinaydayaw mo isuna, you worship Him in spirit and in truth. Hanmo nga dayjay, dakkel ti offering natin nakita na po Diyos. Hamot. Hanmo nga dayjay, mangidaldalan ti kang kanta ti nakita na po Diyos, ti puso nga mangidaydayaw. So dayjay kakapsat. Iso nga uray pa'y naawan kayo ti sangwanan, uray pinuhaan kayo nga mararamat, ngati pa nagkunay ko, apisoda mo lang, haan. Di kang runaan dito'y kakabsat, dahil makita na po Diyos, king ka. Di puso nga mangidaydayaw. The heart of worship. Amen? So nga Diyos sayangan, kakabsat. Iso nga iti Diyo. Kat numaited mo, tabagim, tabiyag mo, kina po Diyos, so amin ton nga daken ka. Ta cellphone mon, pagdayaw mon ton ti apon. So, nga tayo kung nakapsat, kung kontraak, so nga oray masaksaktan kayo. Nag-cellphone kayo nga makichat-chat, uno kay ayam, nga da kayo ditoy. Better lang hanggang umayon. Useless team mayam. Ngay mayam lang. May ka lang nagtambay may ka lang nagayayam. Haan, kapsat? Nga nga minti purpose tayo, tap na umay agyam-yaman, kinapo Diyos, tap na umay daydayawin na po Diyos. Kahit may mga panagkunang matay, dinaydayaw mo tiyapo, dagiti wagwagas mo tata, nukas jiman bilang, dayjay kakabsat. Isu nga umununa, nga itid tayo, tibagi, tibiyag tayo, kini Apo Diyos. Kat amin ton nga daken ka. Sungor di ko nak, uray pa ita cellphone mon. Ipanpano, dahil sungor di tibiyag tayo, tibagi tayo, panpanunot mo, panagsaom, actions mo, may pa ito aming kinapo Diyosan. Amen? Nasantuan to aminin, holy, kunanan eh. And pleasing to God. Makayayon to aminin kinapo Diyos. Pakaragsakan to amin na po Diyosan. Pakaidayawan to amin na po Diyosan. O, kita nyo man kakapsat. So nga, dahil ti kinaimbag iti Apo. Dahil ti maaramid na. So nga hanga dahil dinaklan, hanga dahil pinaadwan, hanga dahil pinasitan. So nga ikatin dahil panpanunot nga, wuna kanyada, tada trabaho da. Wuna kanyada, tada iti abroad da. Wrong, kakabsat. Uray pinawan abroad mo, no kaya mo timangtad. Kasi pagdayaw nga rod. So nga amin ton nga taken kang. So no maited mo nga kasjay, panpanunot, panagsaom, panaggaraw mo, actions mo, ket may paito amin nga kas living sacrifice, holy and pleasing to God. So nga kunakton, amin tumutin nga taken kan. Kanya dagijay, takwartamon, ta cellphone mon, dumapay lugan, o da kanya motor, may paito aminin. Kita nyo, kapsat kat adun nagdakkel to ti aramiden niya po. Kat dagijay kat, which is your spiritual worship. Dagijay kakapsat. Isungarod nga anlaeng nga ti aldaw ti Domingo, ti panagdaydayaw. Isungarod amin nga aldaw, o amin nga oras, amin nga seconds or nga minutes. Amin to. May paito amin nga pagdayaw mo kinapo Diyosen. Ket nagdakkel ton ti aramidin na. So nga oreno, ket tinagmadi na kakabsat ulitek manen, kanayon kay sasaod itoy. Ket Sunday lang, every Sunday ka lang nga mapaan nagdayaw kinapo Dios. Tapos sa balin to platar aramidem. Tan kanto pa lang agdingdingeg. Tungtungtungam to plata kaabay mo. Agsel-cellphone kanto pa ilaan. Talyaw kanto pa lang nga talyaw. Awanan. Jay kakabsat. Iso nga sayang lang, nagbalin nga useless. Nga maaramid amin dagijay itong kakabsat, ti kinatal na, kinapasnag, konsentrasyon, no, yun una tayo nga talaga nga i-offer tayo, tibiyag, tibagi tayo, kini Apo Diyos. As living sacrifice, holy and
pleasing to God. And step 2, eliminate unique. So ulit naman, talyawan man tatakabay mo. Lag tinalyaw kayo man. Lag, kinita kayo. Agkarkarupa kayo? Saan? Ure pa kapsat, saan? So, kay nasawan, awan tagpadpada. Ure pa kambal, agkarkarupa da, arig na amin. Ure pa ni tatang kini dadyanak na, agkag-ingas na launay. O haan, adon tulat tati handa pagpataan. So, i-eliminate tayo ti unique because ken ure pay, di pagpagawat ko na nang nangrunan dito, ikas ko na namulat kita bursto, niya ko na basan tayo magkabsat, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sunghantay ka no nga makianamong, do not conform or do not be conformed any longer to the pattern of this world. Kat anya ngamin ti pattern, anya ngamin iti kararamiden, anya ngamin ti kayat ti lubong kakabsat. Nagijay. Kat haan tayo nga makitulad kadakwada, hantay nga makipada kadakwada. Amen? Tasaan kan nga tagalubong. Since you received Jesus Christ as your Lord and personal Savior, Redeemer, King, and dumapay, sa panagbiagyo, kakabsat, manipod inawat mon, hankan nga tagalubungan. Ganggan naut kan dito yun. Sangsang nga ili kan. So nga han kalangan nga Filipino citizenan. Nailangitan kan. Amen? Tinagmadina, no, dadya ko na kon nga anamong kay pelaang iti lubong. So nga rodan nga nagsao nga may isang pastor ko na ti church makalubungan. Ta apay won ata tultuladen tayon ti pattern ti lubong. Dayjay. So anya dagiti pattern ti lubong. Oray pa ti hairstyle. Panagbadbado. Nagijay, kakabsat. Napuskol nga lipstick. Naam kay magbagadakas amin dagijay. Kay magbagadakas. Ngam dagij inruar amin ti lubong dagijay. Ang mamang kay bagadakas kasunamanan. Ket dadto mga pattern ti lubong so dagay panagbarbartek, panaginom, panagsigarilyo, panagtabako, panagsugal, kita panagkaiweteng, pattern ti lubong dagijay takaya na kayo nga dadailen. Nyapay, adu, kakabsat, panagsaudakas. Pattern ti lubong dagijay tapos tumulad tayo. Wana pastor, tayo nungarot isumati dati nga biyag mi. Isungarot nga, transform by the renewing of your mind. Kit itulok yung amin akin na po Diyos tabiyagyo, kakabsat. Han kayo nga mabalbaliwan or saan kayo nga agbalbaliw, aging gana nga diyo kayat nga itulok kina po Diyos tabiyagyo, tapno balbaliwan na kayo. Amen? Kakabsat? Nyaman ni pastoren, kasi mitibagbaga na. Nahong kung ngay bagadag ito'y, kasakan tulat tawan kasanong agbalin nga, you offer yourselves as living sacrifice, nuhan yung balbaliwan. Han na kayat nga awatan. Haanto nga huli, tabiyagyo, tabagiyo, aging gana nga, haan nga mabalbaliwan. So nga, or dapat na, we must. So nga kunan na po Jesus kini Nicodemos, you must. Nya nga minti mas kakabsat, M-U-S-T. Natilo ka, masapol. Nasken. Talaga nga maaramid. So nga mas iso nga nagpintas nga adalin tayo ngamin dayjay. English tayo, English grammar tayo, no anya kay papanan na dagijay or the part of speech. No anya kay papanan na dagijay nga word. So nga we must. Iso nga natangtang na dajimay nalaglagan lang sa panakaibaga na dayjay. But the must, we must. So nga kung na po Jesus, you must be born again. So nga nasken kada kayo iti mabalbaliwan. Haan nga mayanak nga mabaliwan. Ibagbagan nga agsubli ka tapno mayanak haan nga dayjay.
ngam dayjay pa nagbalbaliw. So nga you must be born again. Haan nga sumrek kayo ti born again nga religion tapno makunan nga born again ka. Haan. Ta process dayjay, experience dayjay. Mabalbaliwan. Iso nga useless kas kunak manan ulitek manan uray pa no nakabaybayag kayon nga simrek ditoy nga simbaan daytoy nga relihiyon, uno nyaman nga relihiyon nga napanan nyo, no hangkay nga nabalbaliwan, han kay tulat nga born again. Or han kay tulat nga maawag nga Christian. Uray pa no simrek kan tinakad-adon nga relihiyon napadasa mo ti Katoliko, napadasa mo man ti Iglesia ni Cristo, napadasam aminen. Uray pa no mapadasam aminen. Ure man to papanam aminin. No hangkan tulat nga na born again. Hangkan tulat nga maawagan Kristiyano. Tadayjay ti Kristyan. Kakabsat. Iso nga tagi kabil yung nga dayjay ti pilpilapan nyo nga name, nyapay, age, kaya da kwa, santo sumarunong kat nationality, status, ken religion. O, nyakap kabil yung nga religion nyo. Ure mang ni kabilyo aming nga religion yun. Kaya yo, amin. Ngam dayjay ti kataklan, we must be born again. Mabaliwan tayo, sungag balbaliw tayo, kakabsat, itulok tayo ngamin tibiyag tayo. Kina po Diyos. Balbaliwan na tayo. Amen? Amen, kakabsat. Balbaliwan na ka. Sungarot nga hanga dayjay iyo umayo ditoy. Hanga dayjay lang, kakabsat. Tati kanaskanan dito'y dayjay pa nagbalbaliw. Kahit kasanungarod, pastor, so dayjay, awatin nyo na po Jesus, kahit mayanak kayo't espiritu. Tati mayanak kita, o lasag lang. Ngam kasapulan nga mayanak tayo, iti espiritu. So dayjay, balinin nga spiritual worship. Tahan kailangan nga taon, but spiritual. Amen? Isungarod nga sa anlaang, isungat na makungkuna nga physical life. Then spiritual life. Dayjay kakabsat. Kat ti tao, awan ti spiritual life ti tao, natay ti na spiritual nga panagbiag na, biag amang amin na. Dayjay, gapoy ti basol. Isungarod nga, han nga spiritual life, kanminin kanyadan, spiritual death. Natay nga na yung spirituan. So nga nasken nga magbiag ka, iti na yung spirituan. So nga mayanak ka ti espiritu. Dayjay kakabsat. Saan nga tagduma dayjay relihiyoso. Relihiyoso. Iso nga ni Nicodemos, relihiyoso, iso na ngam saan nga na yung spirituan, iso na. Dayjay, iso nga kunana po Jesus, you must be born again. So nga dayjay kakabsat. So nga dayjay ti ibagbagami haan nga agbalin ka nga sumrek ka ti Iglesia ni Cristo, sumrek ka ti kinakatoliko, sumrek ka ti daytoy nga kapilya, daytoy nga daytoy nga relihiyon. Haan kakabsat. So nga uray no sa dinon to ti papanam pangituluyan. Basta tinasken, you must be born again. You must accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Dayjay kakabsat tinasken. Lain na kanayon, dinuminggo ng amapan makigimong, ijay fortuna, kasto may salakan, wrong. Awan ti bagbaga kas ti kakabsat, hangkam umayon, no dayjay ti bagbagam. No dayjay ti panpanunutem. Ingka ijay mangibagbagan, nga no sumrek kayo di kapilyata, sumrek kayo di relisyon, da may salakan kayo, ing kayo jay. No dayjay ti panpanunutem nyo. Ngem, haan, nga kapudno dayjay. Awang kinapudno dayjay. So, dayjay, eliminate unique haan tayo kadi nga tultuladen, haan tayo nga maki anamong ti ibagbaga ti lubong. Amen? Agkawus ka, kawus ti kinakristyano. Haan nga agpaparang, dagit agpaparang. Agkawus ka, agbado ka, akit, dayjay ta ilemeng amin. At may ilemeng, angam sa bagay, at imala may ilemeng sa amin nga talaga tatangkit, at amala susuyon kin data babagbagi yun, sa malangin na ang abali nga makita amin nun. Ana, kakabsat. Sadya, abalin tayo mga conservative. Aywanan tayo mat ati bagi tayo. Amen? Amen? Lalo kata kayo nga babae. Ay, kakabsat.
hanti nga tultuladon, ti pattern ti lubong. Ti bagbaga ti lubong. Ti kahit pa ti lubong iyadayo na ka kinapo Diyos. Ti kahit na. I-offer ti lubong ti panagbanang. I-offer ti lubong ti trabaho. I-offer ti lubong iti nyaman. Ngem, kaya na umadayo ka kinapo Diyos. Dayjay kakabsat. Iso nga anyang taramidin tayo. Ngem ora pa kaskuna manen, ta Biblia mo tinang ibaga, 1 Timothy chapter 6, ibaga na jay, dagiti tarigagay nga bumaknang nagda iti silo, uno ti abot. Tanyo man kabsat, tadayjay ngot i-offer, iyapan. Dayjay apan so dayjay ti ijaya na. O kaya gaputa kaya umuti bumaknang, kaya dayjay ton. Tadayjay mo ti kaya tayo, amin tayo, awan ti tao nga kahit ti bumaknang. Sino tayo di na kahit ti bumaknang kakabsat, naman ti mana. So amin tayo, kahit ti bumaknang. Di amen? Kaya tayo ti ado, ti kwartana. Angem, dagiti gayam nga panagpanggap. Ngem, kahit kusawin kakabsat, kahit kung ngayornos dayjay, haan nga dakes ti bumaknang, takayat ti apo, tadayjay ti plano na. My plan is to prosper you. Ngem laeng ngamin, no ison tinang nangro na kada kayo. Nga watalikodamon ti apo, tapno laeng bumaknang ka. Dahil ti mga ramid nga saan nga nasayaat. Mawatan tayo, kaabsat. So, hanalatang papabaknangan, hanalatang nga trabahon, kamadi magayam tagpabaknang, hanyo kung kuna, man, trabaho kay lata, tagasapulan ti kwarta. But, genti, verse 9 or 10, but the love of money. Ngem, ayat ti pirak, iso ti ramot, iso amin nga kita ti kinadakes. Dayjayan, kakabsat. Iso nga ag-illegal tayon ton. So nga tagiti duman agtakaw dan, tagiti duman aglakod at ibrogan, indat dumapay, nga tiladan nga aramiden dan. Ket saan laeng nga dagiti kakabsat ti pagkabasulan. Napintas mo ti trabaho, ham nga droga, ham nga kastoy, ham ko mga awam na magtaktakaw, nagpintas mo ti business ko, unangem ti business mo kin trabaho ko mayadayo ka mo kinapudyusan, dayjay ti madi. So nga awanen ti mayat, awanen ti apag-iso, no mayadayo kang kinapudyos. Mawatan tayo kabsat. Amen? Dayjit ti pagpakawat ko. And then, so eliminate unique haan mo nga tuladan han ngagbalin ngagpadpada kayo. No anya mapaspasamak kanya na haan tulata nga mabalin mapasamak magkeng ka. Adda sa bali. Adda sa bali nga kayat na po Diyos. Haan nga dagji kayat na po Diyos kanya kayat na magking ka. No dayjay man. Or else, kahit kusawan, haan nga dayjay mapaspasamak kanya na addaken ko anak kayat mumot ikarigatan mo nga maddaken ka. Haan. So nga, unique tayo kaabsat. Adda kayat na po Diyos nga napimpintas. Kinasaysayat pa. Itakuna na, dadadakkel kinaimbag kinasaysayat nga amang dagiti panpanunot ko ngem kadagiti panpanunot yo. Dakkel kinapimpintas nga amang ti plano. Ti plano tayo kastoy taramiden tayo. La sige trabaho. Ngem gayam ti kaya na po Diyos ko sangmom isuna. Ipamaysam isuna. Tadayjing arod kakabsat di Matthew chapter 6. Dayjing amin ti adal kanya tayo. Nagpatagmang amin. Panunutin tayo mga amin, no anyan to ti isaang mo, no anyan to ti ilutom, no anyan to ti sidaan yon, anyan to manang ti gastuin yon, dagijay to mga amin iti panunutin tayo. Kita amuyo ko na po Jesus di jay, ti mangipang pangrura kadagitoy, dagiti hintil. Ket ti hintil, so dagijay dagiti saan nga namati kina po Jesus. Iso nga, dayjay iti kasasaad, iti tao nga saan nga namati kina po Jesus, Gentiles. Ket isok nang nangruna nga panunutin da dagijay. Ket api pastor, bat api mati kadi nga panunutin, aman. Ngem saan nga isok nang nangruna? Tayo example nan, dagiti ruruot dita kataltalunan. Dagiti bilit. Handa mang agtrabaho. Handa mang agurnong. Wala na. Ngayon mapay ngagbiag damot. Dayjay, kakabsat.
Isu nga agtalek tayo ngamin kini Apo Dios. Agtalek tayo ngamin kin kuana. Amen. Hmm. Then step 3, evaluate wonderfully complex. Don't cherish in exaggerated ideas with many members. And these members do not all have the same function. Okay nyo man? So in Christ, we are many form, one body, and each member belongs to all the others. Basa nyo man ti Lucano. Pas, naka-ready ko mga minin na. Sige, pas. Bigsaam. Pagkaramatan na. Okay. So kay nasawan makipagkamkameng or we belong so that belongs to all the others. Haan nga kaputa saan ka nga iman ket panunutom mo saan ka nga parte ti bagin. Haan kamutan nga bilong ijayen. Hmm. So nga agduduma tayo kakapsat. Agduduma tayo. Sasabali tayo. Siya pastor na. Na kayong daduma, depende no anya kaya nyo. So yun the fivefold ministry. Makita tayo tumakidi. Dahil no anya dagiti ministryo. Kahit kay nasawan, sa bali lat tamot dahil pagkaaramatak sa bali mo dahil pagkaaramatan nyo. Kahit no agtutunos dahil so dahil may santun nga bagay sana ni. Have not all the same function. Haan ngagpapada iti maaramidan na. Haan ngagpapada iti pagkaaramatan na. Nakita nyo kakapsat, no ti service. No kararag amin ti service, di prayer meeting, ano ka? Haan? Haan kakapsat? Dayjay. Prayer meeting, ano kararag amin service? Dayjay ti sunga, sunga adda para MC, adda para opening prayer, adda para praise and worship, leader, sumangilid ti panagkangkanta. So dayjay ti pag may saan tayo tumanan, nagkangkanta tayo. Agdaydayo kina po Diyos. Ay, kadya mamuji kanta, pastor. Diya mamuji kanta, pastor. Akat, ano na, nunit, nagkanta ka, no di mamuji kanta, at least kat itod mo, kasi nga da dyan which is your spiritual worship, itod mo, tabagim kiniapo, no di mamuji kanta, ken di mo amuag kanta, han nga problema dayjay. Saan laan nga panagkanta, iti panagdaydayaw kini Apo Diyos. Amen? Kit amo mo tagpalakpak, pinarigat hanga narigat tagpalakpak sa tauray tubing ket amo nagpalakpakan. Ke may ayatan kayo na lagot ubing agitay tayag ti imana. Ke may ayatan kayo. Ket di amo aji puso na sungar ko kunana po Jesus ijay jaga mo di Mark chapter 10. Nga dagiti ubing ipukpukaw da kadagiti ngiwat da hosana in the highest. So nga orepet ubing. So tapos may ayatan kayo kasi kang road. Amo mo ngay tayag tayo ma'am. Amo mo tagkararag so nga para kararag yo dagiti ubing. Awan matutong pa kanyayo kakabsat anong dagiti ubing ti para kararag. Anak kasi kang road daw dayjay kakabsat. Isu nga tatay amin. Ta individual ti panagdayo kina po Diyos sa nga rin amanan. Sikalatan tagkang kanta kina po Diyosan kunam nga road. Sikalatan tagpalakpakan haan. Dagiti mangidaydayaw ken kuana kunana John chapter 4, worship Him in spirit and in truth. So nga hangagbalin nga sayang ti kaadam dito no sa bali mo lang ti panunot mo tapusom ken ta espiritum sa bali mo laeng tiyan na. Ngam dayawom misuna tadayjay tinang nangruna nga kitain na kakabsat. So nga ore mo no data ka lang likod awang ka dito sang kanan ngam makita mo na po Diyos ken ka, nga si kamot tinangidayo ken kuan at espiritu ken
kinapudno. Sika mo nakakitaan na ken kati the heart of worship. So nga haan nga dayjay kahit kusawan ket agsasabali tayo ti pakaramatan, agsasabali tayo ti pangsyon. Amen? Sabali kanyak. Maday tayo iti Apo. So, how to discover my ministry so dagita. Kapsat. Noan niya ti pakaramat no. Noan niya dedicate my body, eliminate unique, and evaluate wonderfully complex. And next, kita nyo ti oras, baka may lablabos tayo. So, implication form falls at an anatomy lesson. Tama na tan? Every member is a minister in Christ body. So, tunggal miyembro. Oh. Hanap pa yung miyembro dito, itajak pa yung haan. Once ngay nawat mo na po Jesus, kas manubot yung mangisalakan mo, you are the member of the body of Christ. Nohang ka mga membro dito, okay lang. But you are member of the body of Christ. So, tunggal miyembro is a minister in Christ body. So nga ministro ka. Matay tayo tiyapo. So every member has a different function. So nga tunggal miyembro at dasag sa sabali. So tatay. And every member's ministry is important. So importante aming nga pagministruam, aming daking ka aming basta jay. No nya ti ministry, no nya sagot mo. And every member belongs to others, to the others. So agtitinulong, agmay-maysa, agtutunos. Detan, ibagbaganan. 1 Corinthians chapter 12 verse 13, 21, 22 and 24. And step 5, activate spiritual gifts. So, at the natural gifts, kaya nasawan. Natural gifts, ito, basketball, among tag-shoot, among mag-dribble, natural na gijay, physical na gijay. Kahit saan nga spiritual gifts. So, nga dagitin ang nangruna. So, spiritual gifts, we have different gifts according to the grace of God has given us. Kaya, prophecy, serving, teaching, encouraging, contributing, leadership, showing mercy. O, kita nyo man kayo, absat. So, at nakada kayo dagitoy, bakawan. Awan kata kayo, ti manangipakita ti asi. Awan? Ang kayo nga mas asyan. Ajay, nyapay, leadership, o nyapay, contributing, o mangi-contribute in kind or in goods or data effort mo. So, yung isang kay bagak nga, ay may kay tumulong. So, nga nakada kayo, contributing dagijay. And nyapay, encouraging. So, nag-encourage kay mutlaan. So, nga, depende da word nga manorsuron. Manorsuron. Or, sa palipan na kay pronounce na manorsuron. Sa palitan niya, manorsuron ken manorsuron. Jadi manorsuron, akit mangisursuro. Kasi lang kumakin ni maskra, manorsuron, blessing ta, agisursuro nga rodan. Ngam no tayo, pan na kayo sa una nga, manorsuron, yan ano kalay jay? Yan ano kalay jay? Kapsat, mangsursuron, mangbulbuli, mangsusutil. Jay kapsat. So, kanya yung ordi jay. Baka hang kayo nga encourager, discourager kayo. Nya kapsat, encourager kayo mo lang, kaya encouraging. So sagot dagita kakapsat, spiritual gifts dagita. Imbes nga encourage mo nga Muhammad. Kasla dayjay naipatublak lang doon, kinatkatawaan pa lang, naka-encourage ka wano niya, pinakarom kit di, pinalalam. So nga mayat nga tipilya doon, manglalan. Manglanlan ka nga ro, ilanlanlan mo mo. Dahil sakit tinakom na, pinakarom, pinalanlan mo. So nga mayat sa nga pilya doon, manglalan mo siya. Dahil pakpakorwon nyo mo. Dahil ti termino, dahil ti termino, ti lumanlan, kumaro. Dahil ka mo no, itertermino, pagsasauyo dahil, lumanlan. So nga mangpakaro, dahil ka mo, tatumapay nga kwa. So, encourager kayo, kakapsat. So, sagot na gijay. Kat i-exercise yo, or activate, i-activate yo dagita. And, teaching. So, ayat tayo, sukayam dayat tayo, manursuro.
So mangisuro kay mutlaang wenno manursuron. Hmm. Kaya if so mangisuro kayo kakabsat. Amen? Mangisuro kayo. Kanya ti surusuro yung arod. So dayta sa una po Dios isuro yo. Dagiti natada yu tatta. Dagiti manggagan yu tatta. Isuro yo kadagi sabsabali. Amen? Ibagayo kadakwada kakabsat. Ket tinangnangruna nga pangibagaan nyo so ikunak your Jerusalem, your family. Takayat mun tungarod nga sikalaang ti may salakan. Kaya mun tungarod nga makitkitam to iday impyerno. Dayjay nga talaga kakabsat. Oh, pastor, kat ko damutin, kas damo religyonan, ho? Ay, sa sino pa kita nyo dito Biblia nga relihiyon ti pakisalakanan? Ada nakita yo? Awan. So nga hanga relihiyon ti pakisalakanan. Kapsat. Hanga dayjay. Awan timbaga ti Biblia nga relihiyon ti pakisalakanan. Sa sino pakisalakanan? Ni Apo Jesus. Na po Jesus laang ti pakisalakanan tayo kakabsat. Isulaang tinaikan ti kalintigan nga mangisalakan kada tayo. So hanga relihiyon. Amen? Hanga patakder. Dayjay kakabsat, so ibagayo. Kadakwada. Uray pa no relihiyon mo dayta. Uray pa no mapan kay jay, nanang, tatang, basta tinapatag. Awatem na po Jesus kas panubot kin mangisalakan mo kunam, ibagam. Pakat anok tiyo may tita, kaurin ang kaumay di jay. Nasken nga awatem na po Jesus kas panubot kin mangisalakan mo. Ket nayon tumuten. Aging gana nga talaga ta haan manen ang nga dayjeti stand tayon kakabsat, haan manen ang nga dayjeti pagdependyan tayon. Uri magayam hango may makigimong may sala haan manen kakabsat. Dayjeti pakakitaan nga talaga nga naisalakan ti tao. Kayat na ti umay makigimong, kayat na ti agdengeg ti sauna po Dios, kayat na tagkararag, kayat na nga daydayawon ti Apo, kayat na tag-offering, kayat na tagministro, dayjay kakabsat. Dagijay ti bunga. So nga Ephesians chapter 2 verse 10. Dagijay na imbag nga aramid. Dayjay kakabsat. Dagijay ito ti ibunganan. Ti pan nakaisalakan mo. Dagijay ito ti ibunga na ti panangawat mo kini Apo Jesus kas manubot kin mangisalakan mo. Dayjay. Okay? So activate spiritual gifts and teaching and serving. Agserbi. So i-activate yun dita. Agserbi. Haan nga ti magugustuhan nyo nga pagserbian kat dagiti sabsabali pampanuno sabsabali nga tauno hanga na mati nga tattao. Pagserbian nyo ti tunggal maysa. Amen? And prophecy. Okay? So dayta panagi padto dayta. Pintas dayta nga i-exercise yo, prophecy. Yaman nyo nga angawan. Tabao man daytan, blasphemy man dayta nga ipadto-padto ka nga pangluloko mo lagayam, haan. No, anya nga talaga ti paibagbaga ni Apo Diyos ken ka. Amen? And next, yung orasan. Ha? 42. So, discovering how God has shaped me for ministry. Next. How has God shaped me? Your hands form and shape me. Kunan ni Job, kina po Diyos. God has been molding and shaping you for ministry since you were born. So, manipod ka no pan na kaya nakyo kakabsat, inornos niya po Diyosen. Dahil tanto ti pangaramatan na ken ka. Datanto ti pagkausaram. So, naanya ka tata. Keno anya ti sagot mo, naanya ti talent mo. Talent mo ka driver, umayat. Ag-drive ka nga para kina po Diyos. Talent mo kat nidagiti talent, njaka mon. No talent yung kagpala, umay ka, tagtrabaho tayo dyan bumitog. No talent mo kat ti para merienda, umay ka dyan bumitog, para merienda ka. Dayjay. Sa tawan ti problema so nanya dagijay. Pangaramatan na po king ka. It's useless, sayang lang no dagiti daking ka ket di mo aramatan nga para kin Apo Dios. Baka may katpeking ka. Anya di adal di bumit di karnatin idi nga dayjay may maysa nga naisagot ken kuana nga talento anya inusar na ay nya tinaramid na in
Inkali na, kaya nasawan, hana ngay nusar, hana ngay naramat, hana napagtalkan, ay hana nagmatalkan, kahit kusawan. Kita niya napasamak ken kuanan, hindi pa nagkukwenta, naikat ken kuana, naitidpay kadayenti, at ado. Kati mapagtalkan ti basit, mapagtalkan to ti, kita nyo man kakapsat. So agmatalag tayo, sungosa rin tayo, dagiti nagsisimple lang nga panagkuna tayo. Dakkel nga panag dagiti kinapo Diyos. And in fact, God started uniquely shaping you even before you were born. So, sakbay-pay nga mayan na kayo kat dayayan. Inururnos nan. Inururnos na kan. Pinurma na kan. Dayaw tiyapo. So ano niya ta purmam daytan. Hamo nga baliwanan ta purman. So nga agpakisay ka ti pingping tanalumag ka unay. Agpakisay ka ti agpatakkel ka ti agong tay nungarod ka. Nagiyay, haan. No kaya yung hindi ka no, jakala mo na pudpud no. No kaya yung natangos to ta natira to tagong ta anak yo, kaya anak pa lang pisil-pisilin nyo tagong na kadam tumirad. Jaka mo no pudno dyan, makamu kayo no patsin nyo. So kan di ka natirad na, bimasit yabo na so karkaro lang ngarot nga makaangsan. So nga noan niya dayta. Noan niya dayta paka formam tatan daytan. Kay nungarod ka nagmangamin tamas mo. Bumaba mo amin tamas mo, tawa mo apa kay sagudan na. Angem haan. So noanya tanak noanya kan. Tatanay wonderfully complex noanya kan. Noanya dayta nakaramat. Noanya kan. Dayta kan. Ket akseptarum daytan awatem daytan. Ket aramatem para na po Dios. Amen. Nagpintas kidi ati pinangpurma na kanya tayo. Haan na nga impanda talapayag mo tita intiagong mo tadog sinuka da. Kanya pastar mo. Haan na nga impanda tagong mo tita inti abay takim mo tapno kanayon ka nga makangangot. So nga nagpintas ti panangaraman na po Diyos. So nga noanya kan, daytakan. Amen? And so thank you for making me so wonderfully complex. It is amazing thing about. So yeah, panunutin nyo ngamin. So nga nagpintas na ng purman na ken ka. Kulay, ti pagsasaritaan, haan. Hanga na kulkulay. Noanya kan, so nga nunit nga, agdigos ka ti gatas, agdigos ka ti, agsabong ka ti niya nagijay. Haan. Dayta kan, love, ayatumon noanya kan, akseptaram noanya kan, kontento kan. Hangatil tiladar arami demon. Nata nagsao nga pulis kunana, ore man ko na po daw, no namurang kunana. Ore mo ka no nangisit no, nasilang kunana, kaya pumun mo. Dayjay kakabsat. Manaydayaw tiya po. So gamyaman tayo kinapo Diyos. So, your workmanship is marvelous. Kakabsat, talaga nga nakaskas daaw. Tayor kunakon, hang nga sika. No hang ka nga kastatata. Ala, no dadagiti kurang, dadagiti sobra, tadamot da duma, sobra ti ramay da, dagiti duma, kurang mo sila kin engineer, hangkong papabinan ng engineer, niya kumatilangan na, ababada di iman na, angam ni, mataydayaw na po Diyos, nagdakal sakripisyo na. Ni Gerald, angam, kinday ni Nick, buhi. Kaya niya suna, kutong pa kada kayo nga kumpleto ko, nagagawa po ka, nagpipintas, ano di yung itid nga kinapo Diyos tabiyag yun? Kumpleto ka. Ngam di mo kayo ngitid tibiyag mo kinapo Diyos, ngam apay suda, itid da tibiyag da kiniapo. Dahil dyan kakabsat. So hanga da king kinumpletuan, hanga da ginggin napuan, hanga da pimpin nintasan, hanga da pimpin normaan. So nga dagi lumabas nga agbabike, di da palaw may dito palingit kung kunami. Yung natagbambanog ng agbabike. Dagi pagpadakkel ti abs kada muscle, di da palaw may dito ita agbagkat ati. Dahil jay kakabsat iso nga haang gijay. Uran niya kadata basaited mo tabiyag mo kiniapo. Napagdayo mo ken kuana. So you saw me before I was born. Ay, there were
You were there while I was being formed. At dahil sunan, sakbay ka nga na porma. You saw me before I was born and scheduled each day of my life before I belong to breath. And ilipas nila ito yan, I was shaped for a purpose. Napurma ka para iti panggap. So, nya tayo panggap, damagam kina po Diyos. Nya tayo panggap dati hapo. And second, I am unique. Unique ka. Amen? Awang kapatpadam. Uray pa yung nagkakaingas kaya aming kakapsat, sabalikan tulat ta. And third, I am wonderfully complex. Matay tayo ti Apo. Nakaskas daaw ti pan nakaaramid mo. And jay Romans chapter 9 verse 20 to 21, what right do you have, a human being, to cross-examine to God? The pot has no right to say to the potter, why did you make me this shape? Aji kano, nanan, di pag masitera, uno tayo ni burnay. Haan na nga mabaling nga kunahan, apay nga kastuti ng aramatam, apay nga kastuti ng sipam kanyak, apay nga kastuti maam kanyak, handan to nga mabaling nga kasjay. Tas sinno tayo damdamili, no anya ti kayat na, iso ti maaramid. Najay, no anya ti purumaam. So nga, oris ka nga drawing, no anya di kayat mo nga drawing, iso tayo ti purumaam. Iso tayo ti aramidam. Najay, so nga kinasawan, ni Apo Diyos, He is our Pater. Amen? Kaya niya ti nang mulian na king ka, nuan niya ti nang purmaan na king ka, at napanggap, ken sabsabali ka, ken nakaskas daaw, ti pan nakaaramid mo. A Pater can do what he likes with the clay. Kaya pitak, nuan niya ti kayat na nga purmaan, nuan niya ti kayat na nga ramidan, at dan isuna ti right. Malay tayo ti Apo. So nga na po Diyos, nuan niya ti in formam tata dayjeti kayat na. Amen? Dayjeti kayat na. Kaya't adda pakaramatan na adda purpose kenda dumapay matay dayaw ti Apo. Okay, dahito iti nagpatinggaan manan ita nga gundaway. Ituloy tayo tuman no next Sunday. Kawatak mga tumakder tayo kabsat. Hallelujah. Gyaman kami o Diyos iti dayto manan nga gundaway, gyaman kami iti kinaimbag mo. Gyaman kami iti ingkamanen panagsan school kahit sa sinuman na po nga nakangeg ken nakaadal. Anyaman nga naawatan na po kahit naimula ti puso ken ti panunot na. Kahit pagbiyagan ken pagtulnogan na po Diyos iti panagbiag na. Bendisyon nama po, tunggal may sakada kami, uray pa iti sumarano nga aramid mi. Lord, Holy Spirit, agtignay ka ti biag tunggal may sa Lord. Kahit kukam ti su amin nga dayaw, gloria ken panagyaman. Amay ka po itinagan na po ming Jesus. Amen. Amen.